An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Ka foli daw bɛɛ lajɛlen na bi min ye kalo tile 31 n'o uti kalo tile 31 tarata don n'an ko dababila kalo waati la tile don kibaru o kɛnɛ o sigilen ye bi don kibaru la sa ma fɔ ko min ye CEDEAO ma olu kan ka don min ye Bamakɔ yan nɔ min ye kari nata a kun tɛ dɔwɛrɛ min ye transition b'a ka kɛ n'o ye faransɛ fanga ye donc a ko bɛ cogo min u bɛna ka na kimɛli ka a ko kunnala la. Waati la min an ka dinɛma olu ye ɲɔgɔn ye walasa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la sa hakilina falenfalenw bɛ se ka kɛ walasa an bɛ se ka bɔ min ye gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la nin waati o kɔnɔna la. An b'a ye sa min y'an ka fanga tigi fɔlɔ kɔrɔ sa n'o ye premier ministre kɔrɔ Sumele Buwe Mayiga ale ni waati la Madame Buhare olu ka minɛli kɔni o kuma kɔni caman bɛ dugu kɔnɔ kosɛbɛ min André Traoré ale ye ɲinini ka a ko kan. Imano on bɛ an ka bakurubaw ni waati la an b'a fɔ ko aw bisimila min ye kiledu don kibaru ale kɛnɛ kan. Burama Traoré ale bolo min suwa kɔlɛ la Jibril Kaba ka kunnafoni lase aw ma. Fanya mi kunnafoni daminɛ olu la cogo min na ni waati la min ye CEDEAO olu mo farafin kilebiyan fanfɛ tɔn min bɛ yen nɔ olu ka kan na min ye kimɛli ko boloda min ye an ka farancɛ fanga o kɔnɔna la ni waati la ka jateminɛ baaraw kɛta bɛ cogo min na u ka ɲuman min na ale a kɔnɔna la o ye min ye Nizeriya jamanakuntigi kɔrɔ ni waati la Kasim Traoré ale ye ɲinini k'a ko kunna an ka kasiraw lamɛn. N'Ala ma ko wɛrɛ kɛ kari nata min ye CEDEAO jamanakuntigiw olu ka maa sugandile yaasa ka Mali ale furancɛla fanga baaraw kimɛli kɛ o kan ka na an ka jamana kɔnɔna yan nɔ. Nizeriya jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Goodluck Jonathan ye a kan ka na kimɛli baara min na o labɛnw bɛ senna bi Bamakɔ ale kɔnɔna na. Juma tɛmɛnen fanga ɲɛmaa n'o o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale ye bɛrɛbɛrɛlitɔw fara ɲɔgɔn kan yaasa hakilina bɛ se ka sɔrɔ cogo min baara min bolodalen no bɛrɛbɛrɛli kunda ka kɛ ni furancɛla fanga in ye k'olu da yira ɲɔgɔn na. Fanga ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ ale b'a fɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi a bɛ fɔ min ma ko organe unique yaasa kalata baaraw ka se ka kɛ o fɛ min ye jɛrɛ ye fana n'a bɛ fɔ ma ko assise nationale pour la refondation o baaraw fana a y'a yira k'a fɔ ko o nun kan ka don o baaraw kan ka kɛ septembre kalo min kan ka daminɛ sini n'o y'a sɔrɔ kɛnɛ kan bɛrɛbɛrɛlitɔn caman ye kuma ta k'u hakilinaw yira falen minnu bɛ se ka don baara in na latilenni minnu bɛ se ka kɛ min ye fangakɔrɔ maaw ye minnu tun bɛ Ibrahim Boubacar Keita senkɔrɔma don o tɔn dɔw faralen don ɲɔgɔn ka jɛkulu la u y'a yira k'a fɔ bi min ye sigikafɔ min kan ka kɛ malidenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan o tɛ olu fɛla ye olu bolo sigikafɔ caman kɛra jamana kɔnɔna na i n'a fɔ Amadu Koyita ale y'a laseli kɛ cogo min olu bolo bi o baara si man ka kɛ M5 RFP tɔgɔla Kader Mayiga y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ in kan ka kɛ sabula bi mara kamabɔli ta nasira fɛ sɛbɛn dɔ kun bɔra k'a yira k'a fɔ ko marabolo kuraw kan ka sigi wasaden kalata o kan ka kɛ cogo minnu na jamanadenw bɛɛ lajɛlen kan ka ɲininka nin fɛɛrɛ ninnu na o baaraw kan ka kɛ cogo min sigidaw yɛrɛ yiriwali dɔ bɛna fara wasadenw kan wa dɔ tɛna fara kan wa kalata yɛrɛ sɛbɛnw kan ka ladilan cogo min na nin si tɛ se ka kɛ bɛrɛbɛrɛlitɔnw dɔrɔn olu ka kuma ye sabula jamanadenw olu da don yɔrɔ kan ka ye a ko la ni bɛrɛbɛrɛlitɔn dɔw y'a yira k'a fɔ k'u sen tɛ nin na fan caman na u y'a yira k'a fɔ ko baara bɛ se ka kɛ hali n'o y'a sɔrɔ yɛlɛma dɔw bɛ olu kan ka don ko kɔnɔna na CEDEAO ka nali yanni o fana cɛ min ye an ka diinɛtigiw ye olu kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ Usmani Sherif Madani Aidara fɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ kunungo u ye laseli kɛ Jean Zerbo Usmani Sherif Madani Aidara ani Pasteur Nou Ag Infa olu y'u bolo da o la k'a yira k'a fɔ u b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma sigikafɔ o ka kɛ damu ye yaasa jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna na bɔ bɛ se ka kɛ o kɔnɔna na cogo min na a yira k'a fɔ ko min ye o hakilina in ye a sɔrɔla Mamu Diko fɛ tɔnjɛkulu wɛrɛw fana y'a yira k'a fɔ ko o conseil kɔnɔna na i n'a fɔ Makiba ka laseliw la k'olu tun ye nin laɲini a mɛnna yaasa jamana yɛrɛ bɛ se cogo min na k'a denw fara ɲɔgɔn kan u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ CEDEAO ka nali kɔni labɛnw bɛ sen na nka jamanaden caman y'a yira k'a fɔ ni Mali y'a bila yɔrɔ min na CEDEAO tɛ se k'a b'o la sabula Mali yɛrɛ ye CEDEAO a tɔnjɛkulu maa dɔw ye. Kasimi ale min ye tɛmɛsira d'an ma ka ban k'a don min ye nin waatiw kɔnɔna la min ye an ka diinɛ ɲɛmaaw olu ka ɲɔgɔn ye o kɔnɔna o la nin waatiw o la an b'a fɔ sisan ko hakilina sɔrɔla maa min fɛ n'o ye Mamu Diko n'ale min ye alimami ye nin waatiw kɔnɔna la an k'ale yɛrɛ ka kumakanw lamɛn.
koin bela jele me fara ɲɔgɔn kan n'o hakilina kelen dibi tɛ ko in na laɲini wɛrɛ tɛ ko in na foyi tɛ yen min bɛ ko in jukɔrɔ min b'a la o de ye jamana in bɛ lahalaya min na bi a bɛ a b'a wajibiya anw kan k'a wajibiya jamanaden bɛɛ lajɛlen kan bi an ka wuli ka jɔ k'an jigi kɛ ala ye o kɔfɛ an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ ne y'a fɔ n burankɛ ye ani n dɔgɔkɛ Sherif Président ne b'a ma ko nin wulili in ye anw ma wajibi jamanaden bɛɛ lajɛlen anw fila an tɛ mɔgɔ si ni jamanadenya cɛ an tɛ mɔgɔw ni yɛrɛ woloya cɛ nka ala ye fɛn dɔ k'an ye a bɛ wajibi an kan an ka wuli o fa ye n ko ne nana Bamakɔ hali jatigila tun tɛ na n'i ye don ye ko jamana o diinɛ kuntigiya n'a ɲɛmɔgɔya a bɛ e de bolo o jamana kelen in na ni kumana mɔgɔ miliyɔn b'i lamɛn ne bɛ cogo min na ale de anw ka sigi o jamana ye o bɛ bin anw tɛ fɛn f'o la an tɛ fɛn k'o la ko hɔrɔnya tɛ sɔn o ma danbɛmaya tɛ sɔn o ma ne ka damira t'a to ko n ka sigi ka nin lajɛ ten an ma foyi ɲɛɲini ayi n k'a bɛ wajibiya ne kan a bɛ wajibiya e kan anw ka wuli ka se mɔgɔw ma anw ka wuli ka jamanadenw wele o tuma welewele ma da de don diinɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin jamana in den bɛɛ lajɛlen ma siya ma bɔ siya la kabila ma bɔ kabila la diina ma bɔ diina na yɔrɔ ma bɔ yɔrɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen de ko don k'a jira bɛɛ lajɛlen na ko don kuma sera a sera sa an yɛrɛ dama an ka ko in lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ joli caman bɔnna ɲɛji caman kɛra dugu caman cira fɛn caman kɛra jamana in na bi min b'a to an ma kan ka sɔn abada ka sigi ten foyi tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ jamana in kɔnɔ min ni sigikafo tɛ se k'a ban jamana in an ye fɛn dɔ sɔrɔ a tɛ yɔrɔ si diinaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ kabilaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ siyaw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ an bara yan diina bɛɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ni e t'a la i bɛ taa sɔrɔ i balima dɔ b'a la ala y'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala y'o d'an ma aw kan k'o mutualiser an kan k'o de fara ɲɔgɔn kan bi k'o kɛ hakili k'a kɛ ka jamana in ka sirso kɛ o de ye ka wuli an yɛrɛ diɲɛ k'a dɔn an yɛrɛ mago b'an yɛrɛ an yɛrɛ mago b'an ka jamana bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye kelen ye kɛlɛ bɛ se ka kɛ maaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka a tɛ ban o tɛ hakilimaya ye ka bɛɛ dɔ kɛra mantoya la ka bɛɛ wele ni ala ye an bɛɛ jɛ ye ala min ye o kɔfɛ ka bɛɛ wele ni jamanadenya ye barisa an bɛɛ jɛlen b'o jamana kelen in na a ko in sera sa an ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in o sira kelen o kan mun ye o conseil islamique o ɲɛmaaba Usmanu Sherif Madani Haidara an k'ale fana ka seereyaw lamɛn bi an bɛ o conseil islamique la yan ani o conseil baarakɛlaw ani kerecɛnso fila ka fara an kɔrɔkɛ kan ani an karamɔgɔ n'o ye Sheikh Muhammad Jiko ani silamɛ bɛɛ lajɛlen an farala ɲɔgɔn kan ka hakilila dɔw di ɲɔgɔn ma jamana yi a bɛ cogo min na bi diinɛmɔgɔw olu man ka sigi f'u ka wuli k'u seko kɛ o de y'u ka masuuliya ye lahara ala b'u ɲininka ni degun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali duw kɔnɔ a wajibiyalen bɛ diinɛmɔgɔw de ka wuli ka jɔ degun in ka se ka bɔ yen janko degun min ni a ti du kɔnɔ f'a bi jamana yɛrɛ de kɔnɔ an bɛɛ kungo don a man ka diinɛmɔgɔw sigilen ka to a bɛ wajibi u ka diinɛ b'u wajibiya u ka se ka bɛn ɲini u sigiyɔrɔw la lafiya bɛ se ka don cogo min na mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min na sabu ka d'a kan fitinɛ a man ɲi fitinɛ man ɲi fitinɛ man ɲi kumana ɲininen don diinɛmɔgɔ bɛɛ fɛ i ka fitinɛ kunbɛn ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ kan jango yɛrɛ ka yɔrɔ o de la diinɛmɔgɔw bɛɛ ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ an kana sigi bi ka hakilila dɔw lase jamanadenw ma a mana taa ka segin cogo o cogo a bɛ fɛn kelen dama de kɔnɔ malidenw mɔgɔ wɛrɛ tɛna mali dilan an yɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka fara an kan nka dilanbaa wɛrɛ t'a la an yɛrɛ o kumana furuku an k'o bɔ a kɔnɔ a kɛra minnu bɛ fanga na bi a kɛra politiki mɔgɔw ye diinɛmɔgɔw bɛ min ɲini o de bɛna kalan mɛ o belebele de ye sigi hakɛ ka kuma sigi hakɛ ka kuma sigi ka kuma u ka hakililaw yira ɲɔgɔn na u ka mɔgɔ wɛrɛw lamɛn fana pour que jamana in bɛ se ka basigi sabu jamana in bɛ degun dɔ kɔnɔ jamana in fan caman bɛ yen bi a tɛ mali ka bolo kan a bɛ bolo wɛrɛw kan min dogolen tɛ maliyɛn si la bɔn o la maliyɛnw man ka sɔn bilen janko minnu bɛ bamako yan politiki mɔgɔw ani minnu yɛrɛ bɛ fanga na bi u man ka jɛn n'a ye fiyewu foyi ka se ka don jamana in kɔnɔ tuguni janko bamako a bɛ fɔ min ma bɛnbaliya o ti mali ka hɛrɛ ye. kunnafoni daminɛ la n y'a fɔ a ye cogo min na mun ye Sumeli Buwe Mayiga ale ka minɛli ni madame Bɔre fili Sisoko olu ka minɛli kɔnɔna la sa ko yan nɔ a kuma kɔni caman bɛ maa caman fɛ nin waati la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye kiiritigɛlaw fanfɛla la min ye Andre Traoré ale ye ɲinini k'a ko kan an k'a ka seereyaw lamɛn.
Sumailu Bube Maiga ni Madame Boire Phyllis sugo minale ko kuma chere no kosobe Bamako ni watila sabula o nomna do komina o ke wati mino yasro ni mo ko fole flying bela jele be ministry yalla critical ko la fata tombe wole ko sam o nyamgo do Musa Ginoye ale ajira ka fo baro bela jele kera sharia kono bo sisa ambe wakati mina beba don ka fo assemblée te beba don ka fo ko haute cour de justice te se ka barake assemblée ko bo sharia kala ka sra wore daw ma na bo fo ma tuni kata critique tribunal de droit commun na no bo fo ma nga tribunal munumbe o bara de be ka ken Malik kriko hukumu konnana nomna nikela ka to nyamgo ba Mohamed Sherif Kone ale ajira ka fo ko sharia ma bato fiu ni mo ko fole nun nomna la cour suprême fait Mali sharia ba jira ka fo mo jamambala ou kan ka kiri haute cour de justice on périphérie mo retse ko kiri ni bote Professeur Mamadou Gisse ye sharia suma do ma bado ye Mali kono ale koni ajira ka fo baro bela jele kera u kechugula mado be ulu kampara nyishina do femma nuka gradi be fiora mina ulu kanga nomne sharia bulo mi fe obe ani anto minun kanga keno ni sharia bsika an nomne ni nomne limi ulu funa be ok mamba ni mo fo ka don ka fo ko bube ani filisi so lo nomne na chomna nomne li teno mimsika tmoka kaswa ke Cour suprême ko nomne kala di u nomne ni segasele munun kon damna ne flen ni Malik Blumba fe kanyesi jamana kundugi ka panguru ani finituku ka keleke milon sanima ako kuntala be songo janya kosobe wa hagli jagabla chama jira ka fogo akotuna da ne mo ko fla folo menale noma akil nankili kon lala sami procureur général mi cour suprême o kon lala no Mahamadou Timo Angaleka kuma kon olulame avion ko kuma min tun fora fonga koron o ka watula ko avion kura sanaka di président o avion santola o kira sababu ye mo chaman de nafulo détourné ka bo jamana ka tayala ka kenu tay ka ta mara o ka yo dogoro la donc akuma porat mamina enquête delela enquête kun folo o procès verbal do bina 2016 na fara ko fanga yare ka ministre l'uno kamine akumano bon donc uye chukwa keka adatu en 2016 ka huko akuka data ase ni façon na akuma de la ni ju a baladamne mo chama de bis dugulen ba kunana ube no biskamne donc utunya akodala mais ministre velena na kofe ministre de la justice velena ntefeka tofu o de fana fu procureur kuravere fanana ka fuko ninkui aka dossier ka dele ora to en 2020 avril 2020 procès verbal kura d'enquête kura o sur la enquête in fait kadaka enquête fola mun kala ministre do to ko ira mais u ka kuma kantu mata dam abko mi bara min do at madafa donc enquête flana dal latmana donc oui rattraper au point oui ministre nous belame fait dossier géré oui belame bon donc fait mes dossiers kono yo fana ke procès verbal o ke procès verbal de 2020 on a 2016 procès verbal d'AFA bon ko fara vérificateur général fana ka rapport d'autocritique bon donc nous kala dossier bi IRSRO procureur du pôle économique ka bureau sans fait mais procureur du pôle économique saria ma assez dama ka fo akani afarin da tanya fait parce que dossier grima mendo saria koko akachi procureur général cour suprême procureur général de ma odato we dossier la yelen ka chama dossier ya rasoro anga bureau kono no ne parquet général de cour suprême na no bon donc c'est ça nya fi chumna procès verbal flano aleni rapport d'autocritique urube ke document baklenye kuna foni chama ba kono mimbe procureur général de la cour suprême permet ka ko in la tanya fe oda so c'est ça na fora ko ka kuma datula ewa tun datula me adelela mi ministre kro lu kasi mi nyama kro lu masa lu kon kan ka kri kan ka ke mi ho conseil de justice ulma ulu drone de fe wa ngali to mi be no wati la sa mi ministre kro be no mi maître Mohamed Bachili angale ka kuma kan ululame Saria kodro kito ikabarala ibika bara munkela de o bara adiri ma de kikake me akechugo jugu o kera sababu ye ko do ke saria be munya ko o de beta dans l'exercice les faits fonction donc ibika para yere de konona na kake itara bara munkama ikakandi ko de fanake kechugo jugu yeso otuma ko boro kono ko mu na nyagene no saria fe ko o ko de beta hot cour la ngakuma famunde me ama fo ko
k'i to baara la i bɛ baara la waati mun kɔnɔ waati ma ko fɔ dɛ ayi donc n ye premier ministre n ye kolonkolon dɔ kɛ dɔrɔn ne ye premier ministre n tɛ nɔ minɛ ou bien n ye ministre n tɛ nɔ minɛ o ye nkalon ye i jogojugu ma n'i bila kojugu mun na sariya tɔw bɛ ɲangi cogo min i bɛ ɲangi ten koyi an kana haute cour ta ka taa fɛn bɛɛ to a kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye Dominique Villepin jugera premier ministre kɔrɔ don Chirac jugera président kɔrɔ don Edouard Balladur jugera premier ministre kɔrɔ don François Léotard jugera ministre kɔrɔ don ministre de la défense kɔrɔ don ninnu bɛɛ jugera kow ka baara kɔnɔ u ye yuruku surofɛnw u y'o de kɛ ka wari détourner donc o tɛ u ka baara latigɛ ye dɛ u ka baara wagati u ye kojugu mun kɛ o kojugu t'u ka baara sababu ye dɛ u ye jigojugu sababu ye donc n'u jigojugu sababu don tɔw bɛ juge yɔrɔ min u bɛ taa ye bɛɛ y'a ye u jugera tribunal normal de la dɛ n'i ye nin jati minɛ mɔgɔw y'a kɛ ko haute cour dilanna ko faamaw dogo yɔrɔ nkalonfin don faamuya ko jugu de bɛ mɔgɔw bila o la ou bien n'i ye faamuya teriya n'i y'a teriya mais sɛgɛsɛgɛli waati droit bɛ ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ cour yɛrɛ tubabukan na n'an y'a fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ b'a fɔ ko cour o b'a f'i ye ko yen tɛ sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ ye o ye kiiri tigɛ yɔrɔ de ye. Barakelaw ka lafasa jɛkulu bɛ yen nɔ n'o ye confédération syndicale de travail du Mali n'o ye CSTM olu kɔni u kɛlen n'u ka min ye baarabila boloda n'o ye tile saba baarabila boloda ye nin waati la u kɔni u y'o bɔ a ma u kɔni u ye jamana ɲɛmaaw u n'u ka sigikafɔ minnu kɔni kɛra donc u bɛnna min ye fɛn caman kan nka u ma bɛn min ye fɛn saba ye ka nin waati o kɔnɔna la an b'o ko b'o la n'o ye carte nina ko fana b'o la ni passeport ko o b'o la Mariam Kuyate an k'ale ka siraw lamɛn. Mali barakɛlaw ka lafasali jɛkulu CSTM minnu ka laɲiniba ye bi ka baarakɛminɛ ɲuman d'u ma a n'u ka baaraw ka se ka kɛ a kɛcogow la farangani ka k'u saraw kan bɛnkan sabatila u ni Mali gouvernement cɛ u ka laɲini caman na fo n'a bɔla fɛn saba la Amio Gindo ale y'u ka jɛkulu ɲɛma ye an ye fɛn o fɛn min ɲini u sɔnna a bɛɛ ma fo fɛn saba o ye point saba ye min ye o ye assurance maladie obligatoire ye donc an m'o ye an yɛrɛ ka fɛn dilannen de an b'a fɛ maliyɛn bɛɛ ka sɔrɔ gouvernement fana k'i jija a ka dɔgɔtɔrɔ caman embaucher a ka minɛnw fana ɲini ka bila dɔgɔtɔrɔsow la sabanan ye min ye o ye passeport ko de ye n'i b'a fɛ ka jamana lakana fɛn damadɔw bɛ yen i tɛ se k'o bila maa wɛrɛ tɛgɛ la an ka carte nina o tɛ dilan Mali kɔnɔ yan maliyɛn dun bɛɛ kan ka carte nina kelen sɔrɔ u y'o marché di tubabuw ma an ko o yɔrɔnin man ɲi passeport a tɛ dilan Mali kɔnɔ yan nɔ carte d'identité o tɛ dilan Mali kɔnɔ yan nɔ bon ni société u jamana ou bien fanga min sera ka ni fɛn saba nin sɔrɔ ne de b'i ka carte d'identité dilan ne de b'i ka carte nina dilan ou bien ne de b'i ka passeport dilan o ye nin jamana in a ka population a sirilen de don an tɛ se ka fosi kɛ ni olu ma bɔ a kalama point saba nin an ma bɛn ninnu de kan. Barakɛlaw ka lafasali jɛkulu CSTM ye kalo saba le di Mali gouvernement ma walasa u ka laɲini minnu bɛ tali kɛ ni fɛn fɔlen saba in kan o ka se ka sabati. An ye kalo saba de di ɲɔgɔn ma pour que yanni kalo saba nin bɛnkan nin a bɛ ka se ka sabati o de ka fisa an bɛɛ ma donc an ka préavis nin fana fo mɔgɔw k'a faamuya grève ma kɛ o tɛ ka fɔ grève wulila dɛ comme an ye kalo saba de di ɲɔgɔn ma yanni an bɛnna min kan an bɛnkan nin an ka se k'a sabati pour le moment an ye grève ni an y'a ɲɔngiri de. CSTM maaw ye u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan nka u y'a yira k'a fɔ ko Mali gouvernement k'i jurɔja yanni nin kalo saba in kɔnɔ u ka laɲini ye fɛn saba mun ye mun bɛ tali kɛ assurance maladie obligatoire maliyɛn bɛɛ ye baarakɛminɛnw ka bila dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani passeport ko carte d'identité ani nina o ka se ka lasabati an ka jamana kɔnɔ. An b'a fɔ sisan ko min an ka seko ni dɔnko tigilama min bɛ yen nɔ n'o ye docteur Kempe ale kɔni u y'ale minɛ min ye kɔrɔnfɛla la nin waati olu o kɔnɔna la an bɛ min ye nin waati la André Traoré ale ye ɲinini kɛ min ye minɛli in kan an ka siraw lamɛn. Mali seko ni dɔnko tigilamaba min bɛ wele ko Dr Keb ale kɔni minɛna Mali jamana kɔrɔfɛla na jatigɛwale kɛbaw fɛ kalo kelen tɛmɛnen kɔfɛ jatigɛwale tigilama ninnu ye yamaruya di a ma a ka se ka a somɔgɔw wele Amadu Togo min y'a lafasabaw ka kuma lasela ye ale bɛ dɔw ɲɛfɔ an ye.
hukumu kɔnɔna la weleli kelen de sɛbɛntiyara wa weleli min kɛra a bamuso de la a y'a ba de wele donc a fɔ a ba ye ko ale n'a tɔɲɔgɔn olu kan tun b'a kɛrɛfɛ ni o ye Aluseni Ture ye Usman Kulibali Ali Aziz Maïga fɛnɛ kan mɛn'a la donc k'a yira o somɔgɔw la k'u bɛ dumuni kɛ u bɛ ci min ko baasi t'u la mais u kɔni minɛnen don. Amadu Togo kɔni bɛ min ɲini sisan Mali jamana marabagaw fɛ o de ye k'u segu n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Dr Keb ni a jɛɲɔgɔnw bɛ se ka segin ka n'u ka denbayaw kɔnɔ cogo min na u kɛnɛma. N'u sigilen don u ka wuli dɛ barisa nin ko in kɛlen bɛ degunba de ye anw ma wa an tɛ se ka jigi sɛmɛ mɔgɔ la ni olu tɛ est ce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka an ka kɛlɛ k'an yɛrɛ nɔ la wa anw dun se t'an ye olu de bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ u ka kɛ Ala ni kira kama somɔgɔw ninnu kama ba minnu bɛ kasi la u ka den ninnu u ka lajɛ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka kuma a tigiw fɛ u ka bɛn ko la u ka den ninnu segin an ma. Dr Keb somɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ nin weleli in kɛra nisɔndiya ko ye nka misi ko fana don sabula an bɛ waati min ko sisan a ma dɔn fɔlɔ Dr Keb bɛ jatigɛwale kɛbaa minnu bolo a bɛ yɔrɔ min na ani a bɛ lahala jɔnjɔn minnu kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ma se ka dɔn fɔlɔ misi ko fana don sabula u t'a dɔn a bɛna se u ma cogo min na. Andre Traoré ni ke wanata mu musungana o keneka ni wati la no kronfela kile nkrengela chamache la no mopti ndugu o konola la ma mi nana Jallo kabomi ejeneka olufeno Kasim Traoré ale konie a nyiniga mu musungana keneka be mi nana Jallo de bismillah bi anga Kasim ga sirawlame bi musongana kɛnɛ bɛ taa n'an ye jenekaw fɛ muso minnu bɛ bagan lamɔ yaasa kana n'a ye sugu la an ni o dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Tɔgɔ ye Nana Jallo ka bɔ Dandugu Fakala Koni Opel jɛnɛ an bɛ bagan lamɔ k'a feere a mɛnna an bɛ se k'a feere mais Alikasi je y'a ɲɛ jira an na ka ɲɛ an kun m'a faamu an y'an dege baara caman fɛnɛ na kɔgɔ i bɛ kɔgɔ ɲagami angɛrɛ ni bugu ni an ka kɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ani simon o de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kɔgɔ nafama ye an bɛ bin fɛnɛ dilan ka o fɛnɛ dele k'a kɛ nafama ye k'a di an ka dabaw an misi ambusi an bɛ sagaw fɛnɛ ambusi. Lamɛnnikɛ jamana ka laɲini min bɛ yen sini baloko bɛ se ka ɲɛ siri cogo min o ka bolofara min bɛ yen n'o ye LKG ye ale de bɛ nin baara ninnu kɛ muso ninnu ka bagan ninnu balolen ko ɲuman kɔfɛ u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ danfara bɛ u ni bagan tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Danfara caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka kɛnɛya tɛ kelen ye u ka fa cogo tɛ kelen ye u mara cogo tɛ kelen u feere yɔrɔ fɛnɛ piri tɛ kelen ye. Gɛlɛya jumɛn b'aw kan an b'a dɔn k'a fɔ lakanako bɛ yen. Awɔ lakanako bɛ yen o gɛlɛya b'an kan ani yɛrɛ an ka daba ninnu tɛ se ka fɛn sɔrɔ joona an ka ja sugu in na dɔɔni fɛnɛ gɛlɛya b'an kan u y'an dɛmɛ daba balo na u ye baara ɲɛ jira an na ka tila k'an dɛmɛ n'a balo ye k'an dɛmɛ n'a dumunikɛ minɛnw fɛnɛ ye. N'o y'a sɔrɔ muso jɛkulu de bɛ fara ɲɔgɔn kan yaasa ka nin kalansen ninnu kɛ Nana Jallo ale bɛ k'i cɛ siri a yɛrɛ kelen na bi wa bagan minnu b'a bolo a bɛ ka tɔnɔ sɔrɔ u la fana. Ne nana ni saga 5 ye an kɔni an ye sagaw ta wotoro la ka na se n'a ye gudɔrɔnda la an ka gudɔrɔnda wan an donna ye k'ale la ka na yan ka na feere kɛ yan. Saga minnu b'i bolo i bɛ se ka o da fɔ an ye. N ye dɔ feere 7,000 n ye dɔ feere 25,000 n ye dɔ feere 15,000 n ye dɔ feere 18,000 degun min b'a la o ye nacogo ye kaba kunu an sɛgɛnna yan an ka se yan nacogo degunba b'a la. Baara si tɛ taa ni degun tɛ lakanabaliya bɛ o la sabula Mopti ale n'a marabolo bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn nka musolaka ninnu cɛ sirilen don bagan dumuniko ɲuman yaasa kana n'a ye suguw la. An bɛ fɛ k'an dɛmɛ nacogo ɲuman na an bɛ ka se ka déplacer ka na cogo min na ni mobili min bɛna n'an yan o ka d'an ye halisa ka dɔ fara an ka dɛmɛw kan an ka faamuya ka dɔ fara a kan degunba min b'a la o premier kɔni lakanabaliya ye n'an y'o sɔrɔ n'a jamana in tilara ka ɲɛ an bɛ se ka faamu mais k'an dɛmɛ wuturnɛri fana na n'a furakɛ cogo ɲuman sabu daba tɛ se ka ɲɛ fura kɔ i b'a san dɔrɔn i bɛ sin fura de ma fɔlɔ i b'o kɛ an b'o fɛ. Moptikaw fɛ san o san bagan feere yɔrɔ min bɛ sigi Nana Jallo kɔni nana n'a ka bagan ye wa a y'a yira fana k'a fɔ ko waleya min na to sen na sabula olu kalanna min na u bɛna to o baara kan. Min ka di ne ye ni n taara n bɛ taa fɔ somɔgɔw kɔni ye u ka bama ka daba ɲini caman an ka samɛrɛ an bɛna n'a ye ka na feere sugu in ka taa ɲɛ o ka d'an ye kojugu LKCJ yɛrɛ a ka bama k'an dɛmɛ halisa ka fara dɛmɛ kɔrɔlen kan sabu an kɔni bɛ dibiba de la olu y'an bɔ dibi la fɔlɔ la daba mara kɔni an kun b'a mara san caman san 1 kalo caman sisan kalo 3 kalo 2 tile dɔɔni b'i ka daba feere. Mopti mara kɔnɔna na jene kelen tɛ Bankas Koro min ye Tɔnbɔkutu mara fana na ɲafunkɛkaw LKG bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen dege bagan a baloko ɲuman na yaasa a bɛ se ka feere cogo min na. Kasim Traoré inte Traoré wana dumi farmakolo konla la me anga dimson basket gelaw bi mi fédération malienne de basketball ani u ka partenaire no Orange u koni mi worb kon boka adi mi mun gra champion u katila mi Egypte ka fino mi Suleiman Koulibaly Souley alekum be keneka no ngalame
ka kɛɲɛ ni an ka sabata sɛgɛw nali ka bɔ mun ye Egyptekaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya ni jɔnjɔn ye n'a bɛ Coupe d'Afrique des Nations ale ko fɔ Afrobasket denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san 16 ka musolakaw olu fan fɛ fo ka taa se mun ye cɛlakaw olu fana denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san 16 kan ale n'i y'a jateminɛ minnu bɔra Coupe du Monde ale kɛnɛ kan denmisɛnninw ko fɔ musolakaw olu ta fanfɛla la minnu si tɛ tɛmɛ san 19 kan ni Mali kɛra jɔyɔrɔ 4nan ye bi sɔgɔmada in na Palais des Sports Salamatu Mayiga ale kɔnɔna la Orange Mali n'ale Fédération Malienne de Basketball ale senkɔrɔma dondoba ye ale ye ni jɛkulu bɛɛ lajɛlen kɔni bisimila o bisimilali ko kumu kɛnɛ kan donbolo caman olu kɔni sɔrɔla ka di ni waati na mun ye kɛnɛ kan n'i y'a jateminɛ sa musolakaw minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ Egyptekaw olu fɛ yen sefa wari miliyɔn 10 o taara ka di olu ma cɛlaka minnu n'u kɛra vice champion d'Afrique ye sefa wari miliyɔn 5 o taara ka di olu ma miliyɔn 5 o dira ni waati na basketkɛla minnu taara Coupe du Monde ale kɛnɛ kan ni Mali kɛra jɔyɔrɔ 4nan o ye baaraw kɔnɔna la a jirala ka fɔ mun ye basketi ni kɛnɛ kan n'o ye Coupe d'Afrique des Nations n'an k'a ma ko Afrobasket Rokiatou Bertier Mali fan fɛ ni ale kɛra MVP ye meilleure tripointeuse ale ni maa 5 minnu ka ɲi ni maa bɛɛ lajɛlen ale o jɔnjɔn 3 bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Orange Mali ye sefa wari 100,000 di ale fana ma miliyɔn 10 o dira Salongo Mali jɔnjɔn tabaw ma minnu bɛ denmisɛnninw ko fɔ minnu si tɛ tɛmɛ san 18 ma olu fana baara o kɛra o siratigɛ fana kelen sanfɛ sa musolakaw fan fɛ minnu fana kɛra ngana ye sefa wari miliyɔn 10 o dira olu fana ma san 2020 o basketi o ta taabolo la ni baara in bɛɛ lajɛlen kɛra bi sɔgɔmada in na Palais des Sports Salamatu Mayiga kɔnɔna la Fédération Malienne de Basketball ale ni Orange olu ɲɛmaabaw olu tun bɛ kɛnɛ o sanfɛ Suleman i Kulubali i ni ce ne bɛ dan sigi tile du dɔn kibaru olu la bi an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma rédaction bɛɛ jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sini sɔgɔma min ye tumari 7nan waati la ni Mahamadu Kan na an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan Burama Tarawele ale bolo tun bɛ su a kɔlɛ la Jibril Kaba ka kunnafoni lase an ma a kan bɛn n bɛ waati duman dɔw la aw bɔra ka nin dɔn kibaruya minnu lamɛn sisan a sababu ɲuman ye so telima Mali teli aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan